चलो केत जन भाई जन आइले तो मुझे भी जीवार चेष्टा करी से ब्रिज ऊपर तो चलो झूला ब्रिज हैंगिंग ब्रिज आपण मान नहीं आसी आमर न्यू एक प्लेस बैन कर डर भी लगे चलो स्वागत कर मोर आगे नुआ ब्लॉग को तो साउंड देखो बर्तमान आप रायगड़ार हैंगिंग ब्रिज बा झूला ब्रिज आप शुणी जहाँकि बहुत दिन है मुझे बोले कि भावुली कि जापार तो बास आज चांस मिलती सुजोग मिलती तो फाइनाली मुझे प्रथम बाट माने प्रथम बाट रास्ता ही प्रथम आप स्वागत करुँची तो जहाँ बर्तमान पहुँचनी तो पहुँचा जाऊँगी तो चलो वीडियो कंटिन्यू जोड़ी रहा शेष पर्यटन देखो जहाँकि आपको केमती अच्छे आम रायगड़ार झूला ब्रिज बा हैंगिंग ब्रिज जहाँ लोक एत मात्रा देखा आसती बर्तमान से ब्रिजा चलुच ना न चलुची तो लोक भी आसते ना एत टूरिज्म एत लोक आस जहाँकि बहुत दूर लोक आसते तो आपण को देखा जाऊँगी तो चलो आपको जो केमती अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग फुल मजादार वीडियो हम तो चलो लेट्स गो पार्थे रास्ता मुझे जाऊँगी जड़े एका तो साथी कई भी आसना फाइनाली मुझे जड़े आसी कहीं इे बाट भी रास्ता मैंने खराब होती बैक रखी साई तौक तो देखते इे रास्ता अच्छे आमर एमती तो बहुत जंगल जंगल जावा पड़ी कहीं इे नीलगिरी अच्छे लगाई तो जड़े तो चलो आपको जा बहुत मस्त इंटरेस्टिंग केमती अच्छी कौ भाई भाव तैयारी केमती तैयारी मैंने लोग कहीं के पागल तो चलो देखो सामने कहीं नहीं इे बहुत माने एमती किसी बहुत इे कपा चाष बहुत जंगल भी अच्छी देखिपे भितर आमर कपा लगे इे बहुत कपा गुड़ाक मका अपेक्षा आम कपा बहुत हुए तो इे बहुत मात्रा कपा चाष ही करें रेशम बा कपा प्रबल अंचल आम रायगड़ा भाव में गोटे परिस्थिति अच्छी तो बास चलो आपको जावा केमती जानी आप रायगड़ा गोटे कपा बहुत मात्रा तैयार हुए अन्य अदर कंट्री पड़े कपार रेट देखिपे ये बाटे जकुड़ यू कैन सी दिस वेयर आई एम स्टेइंग नाउ सो गाइस फाइनली मुझे पहुँच जाइए जहाँकि आपण वांटिंग को मुझे पूरण करने आसी जहाँकि देखो बर्तमान आमर ये झूला ब्रिज हैंगिंग ब्रिज प्रथम जहाँकि प्रथम स्टार्टिंग जगह तो फाइनाली पहुँची तो चलो आपको कौन हम देखा केमती अच्छी बहुत माने यार व्यू भी बहुत खतरनाक बढ़िया देखा जाऊँगी तो देखिपे बहुत चारिआड़े तो आम जंगल जंगल कपा प्रबल मात्रा कराई तो इे भी देखिए गाइस देखो भर एंट्री करवा कौन अच्छी देख तो चलो कहीं बर्तमान यहाँ भी हो जाए गाइस वाह वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फाइनाली मुझे ब्रिज ऊपर चली झुली जाऊँगी माने हैंगिंग ब्रिज माने तार अर्थ ही झूला ब्रिज माने जहाँकि झूला माने झुलवा अवस्था अच्छी जहाँकि देखो आप पूरा बड़ बड़ रस्सी मान भी लगी माने रोड टाइप एटा तो बर्तमान आप देखते गेट पड़ जाए कहीं बंद हो जाए बर्तमान एटा बैन कर दि जाए काले केत कौन काले भांगी जीव डर भी लगे मत कहीं ये भी डर लगे देखो यार तौक जो चेष्टा कर कहीं इे बाट ना बंद कर चेष्टा कर तो तौक जा व्यूज कार माने तार व्यूज नेबार अच्छी माने रेकर्डिंग एक्सप्लोर कर तो चलो कुआड़े गोटे जा तो गाइस देखो केतरा भाई जन भाई आए तो जन तीन जन जन आए तो सहित जा ट्राए कर चलो आपको ऊपर चढ़ा पड़ी तो गाइस देखो बैन कर डर भी लगे चलो
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମଝିରେ ଆସିଛି ଫାଇନାଲି ଡର ବି ଲାଗିଛି କାହିଁକି ଝୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆମର ନଦୀ ସିଆଡ଼େ ଆସିଛି ଆମର ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଇଆଡ଼ଟାରୁ ସିଆଡ଼ରୁ ପାଣି ଆସି ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତଳକୁ ମାନେ ହାତରେ ବି ଫୋନ୍ ବି କେୟାରଫୁଲି ଭାବରେ ଏଠି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ତଳେ ହେଉଛି ଆମର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ବି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଡର ବି ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଲାଗୁଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କେତେଥର ଆସିଛି ହେଲେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ 5-6 ଥର ଆସିଛି ଫାଇନାଲି ଡର ବି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ଅଛି ଓ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ କିଛି ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁତେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରସି ଲାଗିଛି ମାନେ କଳଙ୍କିତ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମା ମାଝିଗଲାଣି ଆସେ କିଛି ନ ହଉ ମୁଁ ଭଲସେ ଯିବି ଭଲରେ ଦେଖିକି ଯିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଦେଖିକି ଯିବି ତ ଚାଲ ସେଇ ପାରିକି ଟିକେ ପାର ହେବା ମାନେ ଝୁଲୁଛି କେମିତି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ମାନେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଡର ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଫୁଲ୍ ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ମୋଡ଼ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭୟର ଗୋଟେ କିଛି ତ ଥିବ ନା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବେ ମନା କରିଥିବେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡର ଥିବ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏମିତି କିଛି ଏଇ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକି ପାରି ସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭଗବାନ କିଛି ନ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଅଛି ୟାରୁ ସାର୍ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଗୋଟେ କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବାଜୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ ବି ମସ୍ତ ହାପି ଫିଲ୍ ଲାଗିବ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଜଣେ ଆଇଲେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଡୁଙ୍ଗାପୁରୀ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ବୋଲିକି ଜଣେ ଆସିଛି ବାସ୍ ସାଥିରେ କିଏ ଆସିନି ମାନେ ଆଣିଲେ ବି ଭାଇମାନେ ମାନେ ବିଜାର ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୁଁ ଆଣୁନି ତ ଜଣେ ଆସିକି ବେଟର ପାଖରେ ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଥିବ ଅନ୍ୟ ଦୂର ଗଲେ ତ ମାନେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ କାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ସପୋର୍ଟ ବିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ସୋ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଅନେକ ଏମିତିକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମୋର ଦେବ ଏମ୍କେ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ